ଝିଅଟି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କଲା ଏଫଆଇଆରଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆଇନ କାନୁନ ଏବଂ ଜନସମାଜ ମାନବତା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଦେଶର ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କିଏ, କେମିତି ଦଳିତ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି କହିବି। ମୁଁ ସେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲଗେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପାଣି ଶାସକ ଦଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ କାହାଣୀ ବାହାରିବ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ବିଜେପି ସରକାର ଆମେ କାଲି କହିପାରନ୍ତି। ଏତେ ଯତ୍ନବାନ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାହିଁକି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ନାହିଁ, ଏଫଆଇଆର କରିଲେ ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଦିନ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ଛାତ୍ରୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯେହେତୁ ନିକଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ 5 ମାସ ଧରି ମହିଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗାତାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀ ପ୍ରତି जो अन्याय है चली ताकू समस्तंकर दृढ़ संकल्पबद्ध समर्थन ओडिशावासी करिछन। आज आमे सेही संग्राम को कंटिन्यू रखुछु एवं जेतेबेल पर्यंत नारी प्रति अन्याय संपूर्ण बंद होगा आमे विश्वास करू एवं संकल्पबद्ध संकल्प यात्रा आम आरंभ कर आज से संकल्प आम अच्छी एवं जीरो टॉलरेंस कौन प्रकार टॉलरेंस आम महिला मान विरुद्ध निर्यातना विरुद्ध प्रश्न उठू दृढ़ भाव में संकल्पबद्ध हो पुणी थे ओडिशावासी निवेदन 24 तारीख दिन बालेश्वर झील प्रति श्रद्धांजलि दिवस नुह ओडिशा गणदुष्कर्म विभिन्न निर्यातनार शिकार होइथिबा झील भौणी एवं महिला मानकु न्याय देबा से कोणिया झील होई पारे, से केउझर झील होई पारे, मयूरभंज झील होई पारे, चंडीपदा झील होई पारे, गोपालपुर झील होई पारे, कंधमाल झील होई पारे, निमापड़ार वर्तमान जो घटना होइछि से झील होई पारे एवं बालेश्वर विशेष करी बालेश्वर झील काहे की गुरुत्वपूर्ण ना हमने एफआईआर हेई पारला से कहि थकी गला पुलिस को केस रे केते एक्टिव होछि और को केस रे केते एक्टिव होला नै काई बालेश्वर केस रे काहे की पुलिस एफआईआर कला नै से प्रश्न जुग जुग धरि रहि से प्रश्न कला और से एबीवीपी रो जने क्रियाशील छात्र थे एवं तारी एफआईआर ग्रहण करा गला नै एसपी को कहला पर भी एसपी करे पारले नै ताको केवल स्टेशन डायरी हिसाब रे निया गला तापरे एमएलए को अप्रोच करी छी एमएलए किछि एफआईआर को क्रियाशील करबा पाई करि पारला नै एमपी क्रियाशील करे पारले नै पीड़ितार कहबा सत्ते से एजुकेशन मिनिस्टर राज्यर केंद्रर एवं ओडिसा चीफ मिनिस्टर को मध्य टैग करिछि ट्विटर रे समस्त ऑफिस रे डॉक्यूमेंटेशन निश्चय पहुंचीथिबो सेवन डॉक्यूमेंटेशन देखिबा पई जत्नमान हे नांती माने सीएम ऑफिस एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिस एमपी ऑफिस
MLA office, SP office, collector office have not been responsive. তার এফআইআর করা যাও তাକୁ রেসপন্ড কলে নাহি প্রতিক্রিয়া কলে নাহি এফআইআর করে পারিলে নাহি ফଳରେ ଝିଅ ভিডিও জরিয়ারে পুনর্বার কହୁଛି ভিডিও জরিয়ারে সমস্ত রাজ্যবাসীଙ୍କୁ জଣାଇ ଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଏସପି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେନି ଆଇସି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେନି ଏମଏଲଏ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେନି ଏମପି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେନି ସିଏ ବି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେନି ଏତେ ଯତ୍ନବାନ ଦେଖଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କାହିଁକି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ନାହିଁ ଏଫଆଇଆର କରିଲେ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଜୁଡିସିଆଲ କମିଟି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାଯାଉ କରିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କିଏ କେମିତି ଦଳିତ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି କହିବି ମୁଁ ସେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡକେଇଛି ସେ ପୀଡ଼ିତ ଜଣେ ଯୁବକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କାମ କରିବା ଯୁବକ ତାର ପ୍ରତି ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଷ୍ଟିସ ସୌମ୍ୟ ଶ୍ରୀକୁ ମିଳିବ କି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟା କାଲି ମୁଁ ଶ୍ରୀ କହିବି ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଝିଅଟି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କଲା ଏଫଆଇଆର ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏଥିରୁ ଆଇନ କାନୁନ ଏବଂ ଜନସମାଜ ମାନବତା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଦେଶର ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ସଂଘର୍ଷ ଦୁର୍ବଳ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି 50,000 ଲୋକ ନେଇ ଘେରାଉ କରିପାରୁଛି ବିଧାନସଭା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଇ ସାଧାରଣ ସଭା କରି କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ସେ ନୈତିକତା ବଳରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ନ୍ୟାୟ ସବୁ କିଛି କରିବ ନାରୀ ନ୍ୟାୟ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି অনেক কথা বাহারিব অনেক লোক অনেক কথা করবে বিভিন্ন দলের লোকଙ୍କର প্রশ্ন উঠিব অতীতর কথা গুড়া উঠিব উঠু মৃত কথা গুড়া উঠিলে তো ন্যায় হবে অচিরে সত্যর স্থাপনা হবে নারী ন্যায় স্থাপনা হবে এবং নারী প্রতি হউতবা দুষ্কর্ম এবং অত্যাচার সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ সে সময় আসিব সেথিপাই আজি মু প্রার্থনা করছি ওড়িশাবাসীଙ୍କୁ अन्य माने जो माने विभ्रांति सृष्टि करी नारी न्याय को बंद कर देवा पे चेष्टा करछ जो माने विभ्रांति कर कथा कोई एडे बड़ संघर्ष को कलादार लगाइबा पे चेष्टा करछ ओडिले बहुत पाड़ी शासक दल रे मंत्री मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कर सब काई बार जदि चाहिबे बीजेपी सरकार हम कलेक्ट करबा गा गा बाबा कोटे वीडियो अछि तो पारी सब वीडियो भाई एथिरे न जाई कि ओडिशा वासी को अनुरोध सौम्य सिर न्याय प्रत्येक बापा मार झियो प्रति न्याय हो मने रखि थांतु एवं सेथि पई ओडिशा प्रति घरे घरे 24 तारीख दिन श्रद्धांजलि सभा हिसाब रे पीड़िता पाई न्याय राज्य रे निखोज हेतिबा 65,000 महिला एवं शिशु पाई न्याय प्रति दुष्कर्म रे पीड़ित हेतिबा झियो भौरी मानकर प्रति न्याय पाई 1 मिनिट रो नीरव प्रार्थना 24 तारीख दिन सकाळ 9टा समय निज निज घरे ईश्वर को प्रार्थना करी न्याय पाई प्रार्थना करिवे गुटे मिनिट पाई बोली मु आपण मान ओडिसा वासी को हाथ धरी निवेदन करूछी।